बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख्वाब क्या कहते हैं आपके इस खूबसूरत प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान आशकार दावर हाजिर है। मेरे साथ मौजूद होंगे जनाब अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सरोज अमजदी साहब, मशहूर मुअब्बिर हैं, जो बताएंगे कि आपके देखे गए ख्वाब शरई हवालों से क्या कहते हैं। नाज़रीन, खूबसूरत वाक़या पढ़ रहा था कि हज़रत शेख फरीदुद्दीन अत्तार साहब, हज़रत शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मोहम्मद बिन तिरमिज़ी रहमतुल्लाह एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। उनके ज़माने में एक और बुज़ुर्ग ज़ाहिद बड़े आला पाए के बुज़ुर्ग होते थे, लेकिन वो बुज़ुर्ग जो हैं हज़रत तिरमिज़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह पे हमेशा तनक़ीद किया करते थे और उनकी बात नहीं माना करते, तनक़ीद करते थे। कुछ मामलात होंगे उनके, बहरहाल किताब में लिखा है कि उन पे तनक़ीद किया करते थे जा बजा। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि हज़रत तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह एक दफ़ा हज के लिए तशरीफ़ ले गए और उनकी रहाइश एक छोटी सी कुटिया थी, छोटी सी कोठरी नहीं होती, छोटा सा एक कमरा था, वो उनकी रहाइश थी। वापस जब हज से आए तो देखा उनकी कोठरी में एक कुतिया ने बच्चे दिए हुए हैं। अब हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक दफ़ा सोचा कि मैं इनको बाहर निकाल दूँ और ज़ाहिर है मैं थका हुआ, मैं यहाँ आराम करूँ, लेकिन ये सोच के कि मैं इस जानवर को क्यों तकलीफ़ दूँ, वो बाहर खड़े हो गए और इंतज़ार करने लगे कि कुतिया अपने बच्चों को लेकर बाहर निकल जाए तो मैं अंदर जाऊँगा। इस तरह किताब में लिखा है कि 70 मरतबा हज़रत मोहम्मद बिन तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह 70 मरतबा 70 टाइम्स अपनी कुटिया में गए चेक करने के लिए कि कुतिया उठी या नहीं उठी, और उसके बाद वो कुतिया उठी। उन्होंने हज़रत साहब को देखा तो बच्चों को लेकर बाहर निकल गई। बात ख़त्म हो गई। वो जो उनके नाक़िद थे उसी ज़माने के ज़ाहिद, वो भी बड़े बुज़ुर्ग थे, उनको ख्वाब में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत मुबारक हुई और फरमाया, ऐ अल्लाह के बंदे, तू मोहम्मद बिन तिरमिज़ी से मुकाबला करता है, तू देख उसने एक जानदार जानवर के लिए अपनी क़ुरबानी दी और 70 मरतबा जाके चेक किया। वो जब कुतिया हटी है तो अपने कमरे में गए, तू जा उनसे माफ़ी मांग और उनकी खिदमत में अपनी ज़िंदगी गुजार। यूँ वो बुज़ुर्ग इनके मुरीद हुए, अपनी सारी ज़िंदगी उन्होंने उनकी खिदमत में गुजारी। इस वाले से इंशाअल्लाह मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, उस हिसाब से आप मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में शामिल हो चुके हैं और आपके टीवी स्क्रीन्स पर हम अपने टेलीफोन नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं। अच्छे अच्छे सच्चे सच्चे ख्वाब हमें सुनाइए। मुफ्ती मोहम्मद सरोज अमजदी साहब बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। क़ब्ल इसके मुफ्ती साहब से गुफ्तगू आगाज़ करूँ, आज के पहले कॉल को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन कौन कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैंने मुफ्ती साहब से 2 ख्वाब पूछे, मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी जी। एक तो ये मैं बयान करूँगी कि मेरी वालदा ने देखा है ख्वाब कि जैसे हमारे घर का दाखिल होने वाला जो दरवाज़ा है वो आधा खुला है और आधा बंद है। अच्छा, और हमारे जो सीढ़ियाँ जो रास्ते में जो आती हैं जहाँ से हम घर के अंदर दाखिल होते हैं, वहाँ पे मेरे भाई ने 2 तकिए रखे हुए होते हैं बाहर किसी मतलब दारे वगैरह में अल्लाह के नाम को देने के लिए। तो मेरी वालदा, मगर भाई सामने नजर नहीं आता, मगर वालदा कह रही है मुझे ऐसे ख्वाब में लगा है जैसे उसने रखे हैं, और वो कहती हैं ये तो मेरी बेटी के तकिए हैं, शुक्र है इसने दे नहीं दिए दोनों तकिए। अच्छा। तो फिर उनकी आंख खुल जाती है। जी ठीक है। और दूसरा मैंने अपना एक ख्वाब पूछना है जी कि मैंने ये ख्वाब देखा है कि कुछ हरे हरे कच्चे जैसे कैरियां होती हैं आम की, 3-4 वो गिरी हुई हैं, और कोई मतलब मुझे कहता है, जैसे हमारे जानने वाले हैं कोई, वो मुझे कह रहे हैं जल्दी से ये उठा लो, और मैं उठा के ले जाके छुपा देती हूँ उनको। अच्छा, कि कोई देख ना ले, जल्दी उठा लो। अच्छा, ये बताएं कि घर में आपस में कोई चपकलिश तो नहीं चल रही है? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अच्छा चल रही है। अल्लाह ताला आपके घर में अमन अता फरमाए आपको। और एक और कॉल को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा आमीन। जी अल्लाह का शुक्र। मेरे भाई कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मलिक शबान सर मुल्तान से बात कर रहे हैं। अच्छा, मलिक साहब बात कर रहे हैं मुल्तान से। जी अपने ख्वाब बयान कीजिएगा। सर एक तो तकरीबन 4 साल हो गए ससुर फौत हुए हैं मेरे। जी मेरे 16 साल फोटो हैं। अच्छा जी। 4 साल हो गए तो मुझे कह रहे वो देखो बाहर बारिश आ रही है। अच्छा अच्छा, ख्वाब में आकर कहते हैं कि बाहर बारिश आ रही देखो है। बारिश आ रही है। जी जी। हाँ बारिश आ रही है, पूरा हफ्ता हो गया बारिश आ रही है। अच्छा, पूरा हफ्ता हो गया बारिश आ रही है। हाँ जी डेली पूरा हफ्ता हो गया बारिश आ रही है। ठीक है शाबान भाई। जी दूसरा ख्वाब भी है। अच्छा, आपकी कैफियत क्या है कि आप उस वक्त परेशान हैं या आप खुश हो रहे हैं?
मैं बस वो देख रहा हूँ ना, बारिश आ रही है। हाँ नहीं, बारिश देख के आपको खौफ महसूस हो रहा है या खुश हो रहे हैं? खुश खुश हो रहा है। खुश हो रहे हैं, ठीक है। अपना दूसरा ख्वाब बयान कीजिएगा। दूसरा, रात मैंने देखा है, मुझे ना भैंस नजर आती है। भैंस नजर आती है, अच्छा जी। अच्छा, एक भैंस होती है, एक उसका सटा होता है, वो उसको मारता है फिर। अच्छा, मैं आप उसको- ये बताएं कि आप कुछ क्या काम करते हैं? मेरा ये कारों का मैकेनिकल है। कुछ परेशान हैं? बस हालात तो बहुत ठीक है। खराब है। ठीक है शाबान भाई, अल्लाह ताला आपकी बरकत अता फरमाए, रिज़्क़ रोज़गार में आप परेशानी ख़त्म फरमाए। नेक्स्ट कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैंने ख्वाब देखा है। जी पहले ये बताइए मेरी बहन, आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं जेलम से बोल रही हूँ। जेहलम तो से मैंने जी। जेलम से बोल रही हूँ। मैंने ख्वाब देखा कि मैं ऊपर छत पे गई हूँ, तो एक काला सांप बैठा होता है। तो मैं उसे सर उठाया, तो मैं कहती हूँ, मैं नीचे जाके बताती हूँ कि हमारे ऊपर सांप बैठा हुआ है। उसके बाद मेरी आँख खुल गई, फिर मुझे नींद नहीं, और मेरे नवासे ने ख्वाब देखा कि मैं ना अहराम बांध रहा हूँ मदीने जाने के लिए। अच्छा, तो जो मेरे ख्वाब है, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, चलिए शुक्रिया। जज़ाकल्लाह मेरी बहन जेहलम से आप प्रोग्राम में शामिल हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन कौन, कहाँ से बात कर रही हैं? मेरा नाम राबिया है, मैं रहीम यार खान से बात कर रही हूँ। रहीम यार खान से बात कर रही हैं, अपना ख्वाब बयान कीजिए। मेरा पहला ख्वाब ये है, मैंने देखा है कि मैं मस्जिद में हूँ और मस्जिद की सफाई कर रही हूँ। ठीक, मस्जिद सफाई कर रही हैं। हाँ, और मेरे साथ मेरी अम्मी और बहन भी होती हैं। अम्मी और फिर बहन वहाँ भी। कोई जी, फिर वहाँ कोई रिश्तेदार आ जाते हैं, तो वहाँ पर मेरे पास चावल होते हैं, जर्दा और नूडल्स होते हैं। मैं उनको कह रही होती हूँ कि खाओ, आप लोग भी खाओ, ये देखो, ये देख कर जर्दा है, आप खाओ। वो लोग भी खा रहे होते हैं। ठीक है, मैं नहीं खा रही थी, बस मैं उनको कह रही होती हूँ कि आप लोग खाओ। ठीक है। मेरा दूसरा ख्वाब है कि कौवे उड़ के आए हैं, उनका रंग पीला है। क्या हमारे उड़ घर के आए? आके नहीं नहीं, दूसरा ख्वाब दोबारा बयान कीजिए, समझ में नहीं आया। कौवे उड़ के आए हैं, उनका रंग क्या उड़ के पीला है। आए? हमारे क्या घर क्या आके क्या क्या कौन उड़ के आया? कौवे कौवे। कव्वे उड़ के आया। अच्छा, कव्वे उड़ के आया और आपके घर में बैठ गए जी। मेरा तीसरा ख्वाब ये है कि मैंने देखा है कि बल्कि मेरी कज़न ने मेरे लिए ख्वाब देखा है कि मैं पता नहीं कहाँ पर होती हूँ। वहाँ मैं कह रही होती हूँ कि मैंने बच्चे आने वाले हैं स्कूल से, मैंने खाना बनाना है, लेकिन खाने को कुछ होता नहीं है कि क्या बनाऊँ। फिर मुझे नजर आते हैं कद्दू। मैं कद्दू बहुत खूबसूरत करके बना दिए हैं, बना दिए हैं आपने। लेकिन ये नहीं पता कौन बच्चे कहाँ से आ रहे हैं, ये नहीं पता। बस इतना होता है कि बच्चे आने वाले हैं। अच्छा, आप मैरिड हैं? जी नहीं। जी ठीक है। कुछ थोड़ा सा साउंड सिस्टम में प्रॉब्लम हो रही है, सब थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे हैं हम जी। एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन कौन है, कहाँ से बात कर रही हैं? हाँ जी, मैं लाहौर से बोल रही हूँ। लाहौर से बोल रही हैं जी। अपना ख्वाब बयान कीजिए। हाँ जी, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं उमरा या हज करके आई हूँ, तो अब वहाँ से वापसी पे खाना काबा के 3 मॉडल लेके आई हूँ तोहफे के तौर पे। ठीक और है। इंतहाई खूबसूरत, बहुत दीदा ज़ेब है वो 3 मॉडल। वो एक मॉडल मैंने अपने घर में अपने लिए रख लिए, और जो 2 मॉडल ने बकाया वो मैंने 2 गरीब औरतों में तकसीम कर दिए। गरीबों में तकसीम कर दिए। ठीक है, ठीक है मेरी बहन, आपका ख्वाब हमने नोट किया, प्रोग्राम देखते रहे, इंशाल्लाह बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। नेक्स्ट कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरे भाई ज़रा से ऊंची आवाज़ में बोलिएगा, हम सुन नहीं पा रहे आपको। भाईजान, मुझे ख्वाब आया, हसन बोल रहा हूँ। मुझे ख्वाब आया कि मैं देखता हूँ आसमान पर चांद है। समझ नहीं आ रहा। आप ख्वाब में देखते हैं कि आसमान पे चांद है? एक दिन का चांद जैसे होता है। एक दिन का चांद है, और फिर? एक दिन मैंने देखा कि मैं अपने कमरे से निकला हूँ तो बाहर बारिश हो रही है, होके हटी। क्या काम करते बाहर हैं? बारिश हो रही है। अच्छा, आप काम क्या करते हैं? जमींदार हैं? जमींदार। जमींदारी अच्छा, करते हैं। बारिश तेज हो रही है? बारिश तेज है या हल्की है? और अगर तेज है तो आप ख्वाब में खुश हो रहे हैं या डर रहे हैं आप? मैं कुछ भी डर नहीं रहे, बारिश होके हट गई। हमने देखा बारिश की देखो। अच्छा, बारिश खत्म हो गई, आपने देखा और आप डर नहीं रहे। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी मेरी बहन कौन, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं सायरा बात कर रही हूँ, गखड़ मंडी से। जी अपना ख्वाब बयान कीजिए। भाई मैंने ख्वाब देखा कि 4 माह का बेटा फौत हो गया, और मैं
एक मिनट, आपका हकीकी जिंदगी में 4 माह का बेटा फौत हुआ है क्या? जी। आपने ख्वाब में क्या देखा? ख्वाब में मैंने देखा तो मेरा बेटा मेरे हाथ में और वो ना रो रहा है, मैं उसको चुप कराती हूँ तो मेरे हाथ में एक खीर का प्याला है, तो वो मैं उसको खिलाती हूँ और उसके बाद उसके पेट के नीचे से 3 प्याज निकलते हैं। क्या? नहीं, आखिर में क्या बताया आपने? प्याज। प्याज, अच्छा ठीक है। बहुत खूबसूरत है, उनको खीर खा लेते, खीर खा के प्याज खा लेता है। ठीक है मेरी बहन, आपका प्रॉब्लम नोट किया और देखते रहिए, इंशाल्लाह बताएंगे मुसाब कि आपका ख्वाब क्या कहते हैं। एक और कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी बहन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं गुजरावाला से बात कर रही हूँ। मेरा गुजरावाला से बात कर रही हैं जी, अपना ख्वाब बयान कीजिए। मेरे 2 ख्वाब है। मुझे रूहानी मसला था, तो मैं सूरह यूनुस की आयत पढ़ती थी 85 और 86। क्या मसला? सूरह यूनुस की आयत पढ़ती थी। क्या मसला था? मसला क्या था आपका? मेरा कुछ रूहानी मसला था, तो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए ना मैं वो पढ़ती थी तफसील। अच्छा, सूरह यूनुस की कौन सी आयत? सूरह यूनुस की कौन सी? 89 बताइए ना आपने आयत। 85 और 86 फ़क़ालू अलल्लाहि तवक्कलना। अच्छा, ठीक है। फिर तो मैं कंटिन्यूअसली पढ़ती रही 6 माह। फिर अचानक ना मेरे रिश्तेदार में एक फोत हो गए, इंसान, औरत थी, और वो ख्वाब में मुझे आके बार बार बोलती थी, वो इतनी ज्यादा लाचार और बीमार थी और मुझे बोलती थी कि तुमने मुझे मारा है। अच्छा, ठीक है। और मैं बोलती थी कि मैं आपको दबाती हूँ, तो कहती मुझे हाथ ना लगाओ, तुमने मुझे मार दिया। तो फिर मैंने वो आयत पढ़ना बंद कर दी थी कि मैं अब पढ़ूं कि ना पढ़ूं। अच्छा, देखिए, ठीक है। और दूसरा ये है कि मैं ना सफेद समझ में नहीं आ रहा मुझे। नहीं, एक मिनट, दूसरा ख्वाब में क्या बन गया? असल में आपकी आवाज नहीं आ रही, हम उससे आपस में मशवरा करने लगे तो वो स्किप कर गया। तो आपने क्या बताया कि दूसरा ख्वाब ने क्या देखा? दूसरा ख्वाब ये है कि मैं सफेद इमारतें देखती हूँ। हाँ। और वो इतनी ज्यादा ऊंची है और इतनी खूबसूरत है, एक को देखती हूँ तो दूसरी तरफ नजर पड़ती है, वो और ज्यादा खूबसूरत है। ठीक। ऐसे देखती आगे हरियाली की तरफ निकल जाती है। ये मैरिड है? मेरी बहन, आप मैरिड है? नहीं। अच्छा, मैरिड नहीं है आप। ठीक है, आपके ख्वाब हमने नोट किए, प्रॉब्लम देखते रहिए, इंशाल्लाह बताएंगे मुसाब कि आपके देखे गए ख्वाब क्या कहते हैं। तो और थोड़ा सा प्रॉब्लम हेयरिंग में चल रहा है या साउंड सिस्टम में चल रहा है, तो समझ नहीं आ रही। बहरहाल एक और कॉल में शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी। मैंने एक ख्वाब देखा, मैंने 2 ख्वाब देखे थे। एक ख्वाब ये देखा कि है ना बहुत बड़ी एक मछली है, पानी से निकल के आई है और है ना वो बहुत ज़्यादा तड़प रही है, बहुत ज़्यादा हिल रही है, ना वो मर रही है ना वो जिंदा में है। वो आधी कटी हुई है साइड से, उसका खून भी हल्का हल्का निकल रहा है और वो बहुत ज़्यादा मतलब तड़प रही है, लेकिन वो मर नहीं रही है, बस मैं उसको देखी जा रही हूँ। और मैंने दूसरा ख्वाब ये देखा कि है ना मेरी फूफो का इंतकाल हो गया है और है ना वो उनकी मैयत पड़ी हुई है और है ना हम लोग मतलब कहाँ पे हैं हमें नहीं पता, बस हम बैठे हुए हैं वहाँ पे और है ना बस उनको ना मतलब कोई दफनाने के लिए नहीं लेके जा रहा है। मतलब वो बिल्कुल है ना पड़ी हुई है और कभी वो कफन में दिख रही थी और कभी जो है ना उनका मतलब काले कलर का उन्होंने स्कार्फ पहना हुआ है और ग्रीन जैसा कुछ सूट पहना हुआ है, उसमें लेटी हुई है। कभी वो सफेद कफन में दिखती थी और कभी अच्छा, ये बताएं कि आप काले और हरे में दिखती थी। ये जो आपने पहला ख्वाब देखा है तो आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं? नहीं, अनमैरिड हूँ। अच्छा, कोई परेशानी तो नहीं है आपको? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। क्या आप वर्किंग वूमेन हैं या घर पर होती हैं? नहीं जी, घर पे ही रहती हूँ, मम्मी वाली हूँ। ठीक है। अच्छा, ठीक है मेरी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल हुई। और एक और कॉलर मुंतज़िर, उनको भी शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई मेरा ख्याल है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कोयटा से यास्मीन बात कर रही है जी, अपना ख्वाब बयान कीजिए। मेरे ख्वाब में देख रहे हैं। किसने देखा है? कोयटा से यास्मीन ने, आपकी वालदा ने ख्वाब देखा ये? जी, आप क्या देखा उन्होंने? सर मैंने कल कॉल की थी ना तो आपने मेरा आवाज नहीं आ रही, नहीं देखा, हम समझ नहीं आ रहा था, दोबारा बताइए। वालदा ने क्या देखा? मेरी अम्मी ने देखा है कि वो घोड़े पे सवार है, घोड़े पे आपकी वालदा सवार है। फिर क्या हुआ? बयान हो गया, कल अच्छा, ये कल आ गया था, आपने ख्याल ख्वाब हमें शेयर किया था, इसका ताबीरी बता दी थी हमने आपको। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप कोयटा से मेरी बहन शामिल हुई हैं, थैंक यू वेरी मच जी। एक नेक्स्ट कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे भाई कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी शराज खान बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी खान साहब अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। जी 2-3 ख्वाब हैं जी, मैंने देखे अक्सर। एक ख्वाब तो मैं ये देखता हूँ कि मेरे कपड़ों के ऊपर बड़ा पेशाब लगा होता है, अक्सर मैं देखता हूँ। और एक ख्वाब मैंने ये देखा है कि मैं अक्सर जनाब से मुकाबला करता हूँ, ठीक है, और सोचते में मैं तीसरा कलमा मेरा फिर जारी हो जाता है ना, ठीक है, ठीक है, और तीसरा कलमा मैं अक्सर पढ़ता हूँ, विर्द रखता हूँ, ठीक है, सही, ठीक। एक ख्वाब जो मैंने देखा था आज से बहुत अर्सा पहले, वो मैंने आज तक किसी को बताया नहीं, ठीक है जी, क्योंकि अलमजीन माशाल्लाह हमारे बैठे हैं, सुनियों के ताज हमारे सरों के। वो ये है कि मेरे पीछे बहुत दुनिया लगी होती है, बहुत दुनिया, खौफ खाता मैं भागता हूँ ना, ठीक है। एक घर है कच्चा सा, और उसमें घर में जाता हूँ, आगे एक पर्दा लगा हुआ है, हमारे अपने ही खानदान की औरत है, अब वो फौत हो गई है, उस वक्त वो जिंदा थी, उसके हाथ में आटा होता है, ट्रे आटे की जी, तो मैं रुक जाता हूँ, कहते क्या हुआ, आगे आओ ना। मैं बोलता हूँ कि आगे पर्दा है, पर्दे के पीछे कौन बैठा हुआ है, आगे आ जाओ ना। तो वो कहती है, वो मुझे इशारे से कहती है कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बैठे हुए हैं, आगे आ जाओ। अच्छा, लेकिन मेरे पीछे बहुत दुनिया लगी और बहुत खौफ मालूम होता है। अच्छा ये बताएं कि वो दुनिया जो लगी हुई वो दुश्मनी में लगी हुई है? जी हाँ, वो मेरे पीछे लगी। अच्छा आप काम क्या करते हैं मेरे भाई? मैं भाईजान इस्लामाबाद सब्जी मंडी में काम करता हूँ, कारोबार सब्जी का। अच्छा ठीक है, ठीक है खान साहब, आप इस्लामाबाद से शामिल हुए प्रोग्राम में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं गिलगित से बात कर रही हूँ, मेरा नाम बुनैन है। गिलगित से जी, अपना ख्वाब बयान कीजिए। जी मेरी बहन अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया, ख्वाब में मैंने अपने अब्बू को देख रही हूँ। आपके वालिद का इंतकाल हो गया, ख्वाब में आपने वालिद को देखा है जी, किस हालत में? क्या वालिद साहब खुश हैं ख्वाब में? हाँ, ख्वाब में अब्बू मेरे लिए वो नलके का पानी लेके आ रहा है, चश्मे का, कोई अच्छा सा चश्मे का पानी मेरे लिए लेके आ रहा है, और मेरे लिए बेसन बना के मुझे दे रहे हैं। अच्छा, क्या बना के दे रहे हैं? चश्मे का पानी है, क्या बना के दिया? मेरे हाँ? अच्छा ठीक है, बस चश्मे का पानी लेके आए, आप क्या बना के दिया वो हमें समझ नहीं आया है। तो क्योंकि अब हमारा वक्त हो गया एक ब्रेक पे जाने का, तो नाज़रीन जाएंगे, अब शॉर्ट ब्रेक में मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, तीसरे सेगमेंट में दाखिल हो चुके हैं, और यकीनन वो तशरीकी अभी तक आपको भी मुझे भी है कि जो आलिम दीन बैठे हों और हम उनसे किसी बात की वजाहत ना मांगें अपने इल्म में इजाफे के लिए। जब मैंने इब्तिदान एक किस्सा बयान किया था, हज़रत शेख फरीदुद्दीन अत्तारी रहमतुल्लाह अलैह रकम 53 उन्होंने लिखा था हज़रत मोहम्मद बिन तिरमिज़ी रहमतुल्लाह के वाक़े के हवाले से कि वो उनकी कुटिया में बच्चों को जन्म दिया, और 70 चक्कर उन्होंने लगाए थे कि वो खुद उठेगी तो मैं अंदर जाऊँगा। उस पर देखे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, किसको, जो उनके मुखालिफ थे, और कहा तुम उस शख्स की मुखालफत करते हो जिसने 70 मरतबा उसका उठने का इंतज़ार किया, जाओ उसकी खिदमत करो। इस वाले से मूसा से पूछ रही मूसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबी व बारिक वसल्लम। जी अशकर भाई, हमने कल भी इन्हीं हुकूक पर बात की, क्योंकि हम आम तौर पर इन चीज़ों पर नज़र नहीं रखते, इन चीज़ों पर तवज्जो नहीं करते। हालांकि मैंने कल भी बताया कि हुकूक 3 तरह के हैं, लेकिन जो बंदे का किसी बंदे पर हक है, कोई जुल्म, ज़्यादती, पैसा हड़प कर लेना, तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वक्त तक माफ़ नहीं फरमाता जब तक बंदा माफ़ ना करे। हमने कल बात की थी, देखें बाबा फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, और मैंने आपसे कहा ना कि अल्लाह का वली ऐसे नहीं बनता। कोई आम बंदा जाएगा इस तरह कुतिया के पीछे? मुझे बताएं ज़रा। अच्छा, कल हमने बात की सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह की, क्योंकि 22 जमादिल उला आपका उर्स मुबारक भी है जो है, और ये अय्याम उनके चल रहे हैं। ये इनका असल नाम जो है, यानी जो नसब है, सैयद अहमद बिन अली बिन याहिया बिन हाजिम बिन अली बिन रफ़ा। चूँकि यानी आपके आबा व अजदाद का ताल्लुक़ रफ़ा से था, तो इसीलिए रफ़ाई कहलाते हैं। और ये सय्यदुश्शुहदा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद में से हैं, और आपका लक़ब भी अबुल अब्बास और मुहियुद्दीन है, मस्तकन शाफ़ी हैं। ये बताने का मकसद ये है कि हमें मालूम हो कि हमारे हीरोज़ कौन हैं।
ہم کن کو معیار بنائیں؟ اب جب حقوق کی بات آتی ہے، اتنا بڑا عالم دین، یعنی اتنا بڑا عالم دین کہ جس نے 7 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا ہو، والد کا انتقال ہو چکا ہو، اور اس کے بعد سید منصور بطائحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے ماموں تھے، اور پھر مختلف اساتذہ سے آپ نے پڑھا ہو، اور کہتے ہیں نا کہ جسے علم کی انتہاؤں کو چھوا ہو، اور پھر اس کے بعد تصوف یعنی صوفی ازم کی طرف، تصوف کی طرف آئے، تو پھر ایسے صوفی بنے، یعنی عالم بھی ایسے کہ اس دور کے بڑے بڑے علماء آپ کے سامنے بیٹھا کرتے اور آپ کی شاگردی میں تھے، اور صوفی ایسے کہ بڑے بڑے صوفیاء آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، بڑے بڑے صوفیاء آپ کے خلیفہ بنے ہیں۔ تو ایسا بندہ، لیکن آپ دیکھیں ان کا عمل دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر ایسا عمل کہ جب سفر سے کہیں واپس آتے نا، تو جب بالکل اپنے شہر کے قریب ہوتے تو آپ ایک رسی لیتے اور مختلف لکڑیاں جمع کرتے، اور جمع کرنے کے بعد ان کا گھٹا بنا کر رسیوں سے باندھتے۔ کیوں؟ اچھا، آپ کی پیروی میں جو آپ کے ساتھ فقراء ہوتے وہ بھی یہ کرتے، صوفیاء ہوتے، کیوں شہر میں جا کر غریبوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہ لکڑیاں تقسیم کرتے؟ جی، راستے میں کھڑے ہو جاتے، کسی نابینا کا انتظار کرتے، کوئی نابینا آتا تو اسے پھر روڈ پار کرایا کرتے، اسے منزل تک پہنچایا کرتے۔ کسی بیمار کی تیمارداری کا معاملہ آ جائے، چاہے وہ کتنا ہی دور کیوں نہ ہو، بعض اوقات ایک ایک دن کا راستہ آپ نے طے کیا ہے، وہاں گئے ہیں اور کوئی مقصد نہیں، تیمارداری کی، اور پھر وہ دوسرے دن وہاں پر واپس آئے، یعنی آنے جانے میں 2 دن لگ گئے، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا ہے، یہ ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے کہیں سائے میں ہوتے اور کوئی ٹڈی وغیرہ آ کر سائے میں آپ کے کپڑوں میں جگہ بناتی، تو آپ سائے میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ میرے پاس سایہ حاصل کرنے کے لیے آئی ہے، تو میں یہاں سے ہلوں گا نہیں جب تک یہ خود نہیں اڑے گی، اور اسے اڑاتے بھی نہیں۔ ایک کتا جو کہ بالکل زخمی تھا اور مرنے کے قریب تھا، لوگوں نے پھینک دیا، آپ گئے اسے نہلایا، اس کی تیمارداری کی، اسے دوائیاں دی اور اچھا کھانا غذائیں دی، اور اس وقت تک کئی روز لگ گئے، اس وقت تک وہاں سے نہیں ہٹے جب تک وہ کتا بالکل حشاش بشاش نہ ہوا۔ یعنی ایک اللہ کی مخلوق، بظاہر کتا کیا چیز ہے، لیکن اس کے پیچھے لگ کر جب تک وہ صحت نہیں پکڑی، صحت مند نہیں ہوا، تو آپ وہاں سے تشریف نہیں لے گئے۔ آپ کبھی آرام کرتے اور بلی آ کر اگر آپ کی آستین پر، یعنی کہ کپڑے ڈھیلے ڈالے ہوا کرتے، آپ کی آستین پر سو جاتی ہے، تو بسا اوقات نماز کا ٹائم ہوتا تو آستین وہاں سے کاٹ دیتے تاکہ بلی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ماشاءاللہ، یہ ہے۔ اور پھر ایسوں کو مقام کیا ملتا ہے؟ ایسوں کو مقام کیا ملتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے۔ 512 سنہ ہجری میں آپ اس دنیا میں تشریف لائے، اور 578 میں اس دنیا سے تشریف لے گئے، یعنی 66 ایئرز آپ کی ایج تھی، 66 سال، اور غوث اعظم کا زمانہ بھی پایا۔ غوث اعظم نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ ہیں، انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر سب کچھ پا لیا، دنیا کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کو پا لیا۔ پھر ایسا بندہ جب حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، اس سے پہلے جب بھی میں اپنی روح کو بھیجتا تھا، تڑپتا تھا، تو اپنی روح کو آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے بھیجتا تھا۔ یا رسول اللہ، آج آپ کا غلام خود آیا ہے، اپنے دست اقدس کو بڑھائیے تاکہ غلام چوم لے۔ ہزارہا بندوں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے مزار اقدس سے ایک دست انور جو ہے برآمد ہوا، اور سب کے سامنے آپ نے ان ہاتھوں کو چوما ہے۔ ماشاءاللہ، کیا آپ نے منظر کشی کی ہے وہ صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو بہرحال جی وقت کم ہے، لیکن ابھی آپ سے اور باتیں کرتے ہیں۔ کراچی سے بہن نے یہ پوچھا کہ ان کی، اور میں تمام جو رفاعی سلسلے والے ہیں تو ان کے عرس کی مبارکباد آپ کی طرف سے بھی، اپنی طرف سے بھی، اور کیو ٹی وی کی جانب سے بھی دیتا ہوں۔ کراچی سے بہن نے پوچھا کہ ان کی والدہ نے دیکھا کہ گھر کا مین گیٹ آدھا کھلا ہے آدھا بند ہے، ان کے بھائی نے 2 تکیے رکھے ہوئے ہیں، اور ان کی والدہ کہتی ہیں کہ یہ تو جو ہے وہ بہن کے تھے، شکر دیے نہیں، اور کہتی ہیں کہ کچھ ہری کیریاں ہیں گری ہوئی ہیں، کوئی کہتا ہے اٹھا لو، تو یہ اٹھا لیتی ہیں اور چھپا لیتی ہیں۔ دیکھیں، دونوں خواب یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے گھر میں نا کچھ اختلافات ہیں آپس میں، کہ آپ کچھ کہتی ہیں، بھائی کچھ کہتے ہیں، اور والدہ کچھ کہتی ہیں، اور تھوڑا سا نا اولاد کی طرف سے نافرمانی کا عنصر بھی آ رہا ہے۔ اور میں آپ سے کہوں
کہ ماں باپ بعض اوقات غلط بھی کرتے ہیں نا، اولاد خاموش ہو جائے، دنیاوی معاملہ ہو خاموش ہو جائے، اور اس پر ماں کو یہ نہ کہے کہ آپ نے غلط کیا، یا بڑوں کو یہ نہ کہے کہ آپ نے غلط کیا، خاموش ہو جائے، انہیں ان کی حال پر چھوڑ دے، اور سمجھانا بھی ہو تو اچھی طریقے سے سمجھائے، تو ان اختلافات کو دور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ بے برکتی کو دور فرمائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس میں صرف اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ ملک شعبان صاحب نے ملتان صاحب سے پوچھا کہ 4 سال پہلے سسر انتقال کر گئے، کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں نظر کہتے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ بھینس نظر آتی ہے، ایک جو ہے وہ نر ہے اور وہ اسے مارتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ جو پہلا خواب ہے نا، تو یہ آپ کے لیے اچھا ہے۔ دوسرا جو خواب ہے، کچھ مشکلات آپ کے کام میں یا آپ کی صحت کے حوالے سے ہیں، لیکن انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گی، اور آنے والا جو فیوچر ہے وہ اگر آپ کوشش کریں گے، سمجھداری سے کام لیں گے تو انشاءاللہ روشن ہوگا۔ اس کے بعد بہن نے جہنم سے پوچھا کہ اوپر چھت پر گئی، کالا سانپ ہے، سر اٹھایا ہوا ہے، اور نیچے کہتی میں سب کو بتاتی ہوں، اور دوسرا خواب دیکھتی ہیں کہ بانجے نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ احرام باندھ رہے ہیں۔ تو پہلا خواب یہ ہے کہ یعنی کوئی دشمن ہے اور جو دل میں خار لیے بیٹھا ہوا ہے، لیکن کسی وجہ سے بے بس ہے، اللہ رب العالمین نے اسے بس عطا نہیں فرمایا، طاقت عطا نہیں فرمائی، تو کوئی نقصان پہنچانے میں کامیاب نہیں ہوا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کرم فرمائے، آئندہ بھی وہ نقصان پہنچانے سے محفوظ رہے، بلکہ دل سے دشمنی نکال دے۔ بھانجے نے جو دیکھا کہ احرام باندھ رہے ہیں، یہ ایک تو اس کی تعبیر یہ کہ نیکیوں کی طرف پیش قدمی کریں، ان کے بھانجے کو یہ اشارہ ہے کہ نیکیوں کی طرف آئیں، اور دنیا جو ہے نا یہ عارضی ہے، آخرت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے دائمی ہے۔ اور دوسرا اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کے جو بھانجے وہ کوشش کریں، عشق رکھیں، محبت رکھیں، ذوق رکھیں، اللہ رب العالمین وہاں کی حاضری عطا فرمائے گا۔ اور رابعہ بہن نے رحیم خان سے پوچھا کہ مسجد میں ہے، صفائی کر رہی ہیں، اور امی اور بہن بھی ہوتی ہیں، پھر کچھ رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں، اور چاول اور زردہ ان کے پاس ہوتا ہے، بھائی کھائیں، خود نہیں کھاتی انہیں کھلاتی ہیں۔ میری بہن یہ آپ کے لیے بہت اچھا خواب ہے، مسجد کی صفائی کرنا نیک کام کرنا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے مسجد سے ایک مٹھ اگر مٹی ہٹائی نا، پرانے زمانے تو مٹی وغیرہ ہوتی تھی نا، دھول وغیرہ ہٹائی، اس سے احد پہاڑ جتنا ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ اور فرمایا کہ جو مسجد کی خبرگیری کریں، فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ، اس کے ایمان کے گواہ بن جاؤ۔ تو یہ آپ کی نیکیوں کی طرف اشارہ ہے، اور آپ چاہتی ہیں کہ نیکیاں وہ خود میں خود تو کروں، لیکن تمام کے تمام نیکیوں میں شامل ہو جائیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ رشتہ دار ہوتے ہیں تو چاول اور زردہ انہیں کھلاتی ہیں اور خود نہیں کھاتی، یہ چاہتی ہیں کہ میرا فائدہ کسی معاملے میں ہو نہ ہو، لیکن سامنے والے کا فائدہ ہو جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اور دوسرا کہتے ہیں کوے کہیں سے اڑ کر آئے ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، کیونکہ کوا جو ہے نا کائیں کائیں بہت کرتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو باتوں کے ذریعے نا، زیادہ باتوں کے ذریعے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں یا کرنے والے ہیں، تو اللہ رب العالمین آپ کو محفوظ فرمائے۔ دوسرا یہ کہ آپ بھی نا بات چیت میں احتیاط برتیں، اور دوسروں پر اتنا جلدی اعتماد نہ کریں۔ اس کے بعد کہتی ہیں کہ مجھے کہا کہ کسی نے بچے آنے والے ہیں تو میں کچھ بناؤں، کچھ تھا نہیں، کدو شریف تھے تو میں انہیں یہ بنا کر کھلاؤں۔ یہ بھی پہلے خواب سے پیوستہ ہے، اور اس میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ جو ہے وہ خود بھی نیکیاں کرتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ اور بھی شامل ہوں، اور اپنا فائدہ کسی معاملے میں دیکھا نہ دیکھا لیکن دوسروں کا فائدہ ضرور دیکھتی ہیں، اور یہ ماشاءاللہ بہت اچھا معاملہ، یعنی بہت نیکی والا کام ہے۔ لاہور سے میں نے پوچھا کہ عمرہ یا حج کر کے آئی ہیں، اور 3 وہاں سے ماڈلز لے کر آئی ہیں، ایک اپنے لیے اور باقی غریبوں میں تقسیم کر لیے، غریب عورتوں میں۔ دیکھیں، جب عمرہ یا حج ہوتا ہے نا، حدیث پاک میں ہے کہ عمرے کے لیے بھی ہے کہ جو عمرہ کرے تو اللہ رب العالمین اسے گناہوں سے پاک فرما دیتا، اور حج تو حج ہے، یہ تو حج یعنی عمرہ حج اصغر ہے اور حج حج اکبر ہے، تو اس میں تو گناہوں سے بالکل پاکیزہ ہو جاتا ہے بندہ۔ تو یہ آپ کو اس بات کی طرف ماشاءاللہ یہ تعبیر جا رہی ہے کہ آپ وہاں سے نا کچھ لے کر آئی ہیں، یعنی زیادہ راہ نہیں، بظاہر سامان نہیں۔ ایک ہوتا ہے نا کہ خانہ کعبہ میں بھی حاضری، مدینہ شریف میں بھی حاضری، لیکن ایک ہوتا ہے حضوری، تو کچھ ملا ہے آپ کو وہاں سے، تو اور ظاہر ہے کہ جو ملا ہے آپ خود بھی اس سے اویل کریں، وہ آپ کو معلوم ہوگا، اور لوگوں تک بھی اس چیز کو پہنچائیں۔ اللہ رب العالمین آپ پر کرم فرمائے۔ حسن صاحب نے کہا کہ آسمان پر چاند ہے ایک دن کا، اور دوسرا دیکھا کہ باہر بارش ہو رہی ہے۔ میرے بھائی آپ یعنی
ابھی میرے خیال میں زندگی کے اگر ابتدائی مراحل میں ہیں یا ابھی فیلڈ میں آئے ہیں، کیونکہ ایک دن کا چاند آپ نے دیکھا تو انشاءاللہ آپ کے لیے کامیابی ہے، اور جو بارش ہونے کا منظر دیکھا تو یہ بھی انشاءاللہ آپ کے لیے خوشیاں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد سائرہ بہن نے پوچھا کہ بیٹا ان کے ہاتھ میں ہے جو مرحوم ہو چکا ہے، اللہ رب العالمین ان کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کا نعم بدل عطا فرمائے۔ اور میں عرض کروں کہ جس کا چھوٹا بیٹا فوت ہو جائے نا تو روز قیامت وہ ماں باپ کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا، یس کروں گا۔ تو بیٹا ان کے ہاتھ میں ہے اور رو رہا ہے، یہ چپ کراتی ہیں، کھیر کا پیالہ وغیرہ بھی ہے، یہ آپ کی سوچیں ہیں، خیالات ہیں، اللہ رب العالمین آپ کو صبر عطا فرمائے، کوئی خواب کی تعبیر اس میں نہیں ہے۔ اچھا، گجرانوالہ سے حمیرہ صاحبہ نے پوچھا کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 85 جس میں توکل کا ذکر ہے، یہ پڑھتی رہی، کوئی رشتہ دار مرحومہ ہے وہ خواب میں آتی ہے کہ آپ نے مجھے مارا ہے۔ بعض اوقات شیطان اس طرح راستہ روکتا ہے تو اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں بن رہی، آپ جو پڑھ رہی ہیں پڑھتی رہیں۔ سفید عمارتیں ہیں اور خوبصورت عمارتیں ہیں۔ میری بہن ابھی آپ میرے خیال میں مستقبل کے بارے میں نا بہت زیادہ سوچتی ہیں کہ میں مستقبل میں یہ کروں، اور کہتے ہیں نا کہ وہ اچھی چیزیں سوچنا، تو یہ جو سوچیں ہیں اس وجہ سے آپ یہ خواب دیکھ رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی سوچوں کے مطابق آپ کی زندگی کو سنوارے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کراچی سے بہن نے پوچھا کہ بہت بڑی مچھلی پانی سے نکلی، تڑپ رہی ہے، مر نہیں رہی۔ دوسرا دیکھا کہ پھوپھو مرحومہ ہیں، ان کی میت پڑی ہے، دفنانے کے لیے کوئی نہیں، یعنی کوئی لے جا نہیں رہا۔ میری بہن اس میں کچھ آپ کی پریشانیوں کی طرف اشارہ ہے، خود آپ کی کوئی ذہنی ٹینشن ہے، مچھلی تڑپ رہی ہے، کچھ ذہنی ٹینشن ہے، نہ آپ یعنی کوئی ایک فیصلہ نہیں کر پاتی، نہ یہاں کی ہوتی ہے نہ یہاں کی، تو آپ سمجھداری کا مظاہرہ کریں اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور بالکل ذرا سا یعنی سکون کے ساتھ بیٹھ کر اپنے معاملات کو اثر نو اس کا جائزہ لیں، اور کوئی اگر آپ کوئی فیصلہ نہیں کر پاتی تو کسی سمجھدار بہن سے، بھائی سے، اپنے بڑوں سے مشورہ کر لیں، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ تھوڑا سا ذہنی ٹینشن میں ہیں اور ایک طرف کوئی فیصلہ نہیں کر پاتی۔ اور جو دوسرا خواب ہے یہ ہے کہ ان کو پھپھو مرحومہ جو ہے ان کو ایصال ثواب کریں، دعائے مغفرت، ایصال ثواب میں کوئی بھی نیک کام کریں ان کو ایصال کر دیا کریں، بلکہ تمام ایمان والوں کو ایصال کر دیا کریں۔ شیراز خان صاحب نے پنڈی سے پوچھا کپڑوں پر پیشاب لگا ہوتا ہے، اکثر یہ خواب دیکھتے ہیں۔ دیکھیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو شخص اپنی زندگی میں پاکی کا بڑا خیال کرتا ہے نا تو پھر اس کو خواب میں شیطان اس طرح پریشان کرتا ہے۔ اگر ایسا معاملہ ہے تو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں، شیطانی خواب ہے۔ لیکن اگر ایک نارملی زندگی ہے، کوئی اتنا زیادہ وہ نہیں ہوتا لیکن آپ پاکی کا خیال بھی کرتے ہیں لیکن اتنا زیادہ سر پر سوار نہیں کرتے، تو پھر اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جانے انجانے میں کوئی ایسا عمل ہو رہا ہے کہ جو آپ کے باطن کو نا تھوڑا سا پراگندہ کر رہا ہے دنیاوی معاملات میں، تھوڑا سا اس پر غور کر لیں، تو باقی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، جنات سے مقابلہ، تیسرا کلمہ جو آپ پڑھتے ہیں نا تو یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اس پر کاربند رہیں اور اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کو پڑھتے رہیں اور نمازوں کی پابندی بھی رکھیں۔ پھر کہا کہ بہت دنیا پیچھے لگی ہوئی ہوتی ہے، کچے گھر میں جاتے ہیں خاتون ہیں جو اب انتقال کر چکی ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ اندر حضور نبی کریم علیہ السلام، یہ آپ کا بڑا پیارا خواب ہے۔ اور دیکھیں ایک طرف پریشانیاں، ایک طرف حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات کریمہ، تو فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، حسن ان کا نام لے کر تو پکار دے غم میں، یہ وہ نہیں ہے جو پس انتظار آئے۔ تو یہ بڑا پیارا خواب ہے۔ اور آخری خواب گلگت سے بہن نے پوچھا کہ خواب میں ابو مرحوم کو دیکھا چشمے کا پانی لے کر آئے، یہ آپ کے لیے بہت اچھا خواب ہے اور آپ کی زندگی کے جو آنے والے معاملات ہیں اس کی طرف بہت اچھا اشارہ ہے۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین، ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کل پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے انشاءاللہ آپ کی خدمت پیش کی جائے گی۔ زندگی بخیر، اگلے ہفتے انشاءاللہ اس پروگرام کو لے کر پھر حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان اشکار دور کو اجازت دیجیے، درخواست کا چاہوں گا کہ فرائض و واجبات کی پابندی کریں اور درود پاک کثرت سے پڑھیں، ہم سب کو دعاؤں میں رکھیں۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔